Ayan guys, magluto ako guys ng gulay guys. Igigisa ko guys ng gulay guys. Ayan, repolyo, green bell pepper at carrots. Ano ang ito guys, yung isaw ko guys. No? Itong hipon. Ito na yung sangkap ko guys, yung sibuyas, bawang at kamatis guys. Yan lang guys. Ayan. Magpainit muna ako ng mantika. Ayan guys, mainit na guys. Lagay ko na yung sangkap. Sibuyas. Tapos bawang. Ayan guys, haluin natin guys para maluto na yung sangkap. Ayan guys, ito na yung sibuyas at bawang. Lagay ko na guys kamatis guys. Kamatis. Haluin natin. Halo. Ayan guys, ilagay ko na yung pangsawag ko guys, yung hipon. Ilagay ko na yung paminta. Ayan guys. Tapos asin. Tapos konting asin lang ito guys. Lagyan natin. Kambang luto na naman ito mga idol. Wala akong ginagaya na recipe kung ano ang pumasok sa isip ko guys. Nung niluluto ko guys. Ayan guys. Una ko ilalagay na gulay. Carrots mga idol. Tapos lagyan ko konting tubig. Tapos takpan ko muna guys. Pakuloyin ko muna bago ilagay yung repolyo. Ayan guys, muna na guys. Ilalagay ko na yung cabbage guys. Sunod ko ilalagay na gulay yung cabbage. Ayan guys. Tapos takpan ko ulit. Kamay ko lagay yung green bell pepper kasi saglit lang maluto yung mga idol. Ayun guys, tingnan natin guys. Tingnan natin. Tikman natin. Ayan guys, ayos lang guys ang lasa guys. Masarap na guys. Ayan, nilalagay ko na guys yung green bell pepper guys. Ayan, saglit lang to guys. Luto na to guys. Takpan ko muna guys, saglit lang. Saglit lang to. Luto na to. Ayan, tingnan natin guys. Ayos, luto na guys.
Ayan na, yung ginisa ko na halo-halo na gulay na may hipon. Natin ulit. Ayos na guys. Raplis ng lasa guys. Ayan. Ginisang halo-halo na gulay. Cabbage, green bell pepper, at carrots mga idol. Ayan, thank you so much guys sa panonood nyo ng mga luto ko guys.